Hello everyone. Today we'll be dealing with the correction of bearing graphically and constructing a closed traverse. Okay, tamane ki hoy amar jehetu eta closed traverse jodi ama banabo koy if the question is construct a closed traverse survey amar jodi koy eta closed traverse construct koribo koy tamane with the help of bearing how we can construct a closed traverse. Okay, aru closed traverse jodi ami construct ota jodi ami kiba error pao, if there is some kind of error, then how we can correct those error graphically, and finally we can construct a closed traverse survey. Okay, so this is the data. Okay, here distance to dia ase. Okay, here the distance is given, so these are the line. Okay, so this is the distance between AB, distance between BC, CD, DE and EA, and again distance dia ase. And this side we have the forbearing and back bearing. Okay, to ekhini amar data, this is the main data. Now this one already I have calculated the corrected bearing. Tumaloko etu question o dia na thakibo, to eneke jete bearing bu thakibo. So first thing what you need to do is to find out whether the bearings are correct or not. Okay, your first task is to find out whether the bearing is correct or not. Now what I will do, I know that the difference between the forbearing and the back bearing should be 180 degree. So here it is correct. That means what? The difference is 180 degree. 248 minus 68 is 180, so that this bearing is correct. 334 minus 150 is also 180 degree. Okay, so this bearing is also correct. Now if you minus this one, this is also 180 degree. This is also 180 degree. Okay, and this is 80 degree. Okay, so that means what? When the question is given, you need to check whether the bearings are correct or not. Bearing kita correct ase ne nai, first tumar kam hetu ase check koribole. Now, so here we find that here all the bearings are correct except this one. Okay, tamne ki ama ei duta bearing correct koribo lage. Etia ei duta jodi bearing correct koribo lage, so this is E, this is also E. Tamane etu correct hoy. So that means what? Here 285 degree, 105 degree forbearing and back bearing is correct. Now this forbearing is taken from E point. Jot amar E station to ase tate etu amar back bearing loa hoisile, aru E station par ki hoise amar etu back bearing loa hoisile. To jehetu etu correct hoy, that means what? This is also correct because this is taken from the same station, that is E. Okay, now if this one is correct, now we know that the difference between the forbearing and back bearing should be 180 degree. So that means so if this is 351 degree, this one is correct. That means 351 degree minus 180 EA. Okay, this is equal to 351 degree minus 180 is equal to 171 degree. So if this is 351 degree, this has to be 171 degree. Hekane yate ki hoise ami correct koilu, and we have got the bearing to be 171 degree. To amar kiman correction kora hoise? Etu actually 171 hobo lage, amar kiman ase 271. To ami kiman correct korisu? 271 degree 171 is equal to 100 degree. To ami kiman degree ke correct korisu? We have subtracted 100 degree from here, and we have got the correct bearing. Okay, so this will be the question. Okay, then you have to find out whether the bearings are correct or not. If it is not correct, then you have to find out the corrected forbearing and corrected back bearing. Okay, so now my first task is over. Okay, bottom task over is a corrected bearing. Now, so what? Now after with the help of this bearing, we have to construct a closed traverse. Okay, now let's start. Okay, so this is a north line. Okay, now AB. Okay, so this is A point. I have to draw B. So this is how much? 68. Okay, so with the help of protractor, if this is 0, so 68 is 65 and 68 is here. Okay, now one more thing. Now this is a distance. You have got the angle, now you need the distance. Okay, so here it is given in kilometer. That means so you have to convert it into centimeter. So let's convert into centimeter. If this is 50, so I have taken my scale is, okay, my scale is
1 centimeter is equal to 10 kilometer. My scale is 1 centimeter is equal to 10 kilometer. Then this one will be how much? 5.3 centimeter, 5.1 centimeter, 4.3 centimeter, 4.5 and 3.4 centimeter. With 1 centimeter 10 kilometer, then 53 kilometer will be equal to 53 divided by 10. This will be 5.3 centimeter. Okay, so if this is my 60 degrees, so 5.3 centimeter. So 5.3 centimeter is here. Okay, so this is my line. Okay, so this is how much? 68 degree. Next is again you draw the north line. How much? 154. So this is B. My bearing is how much? For bearing 154. So take the compass. So this is 0. So 154. This is 150. This is 154. Okay. So what is my distance? 5.1. So 5.1. So this is my 5.1. Okay, so this angle is 154 degree. Again you draw the north line. Next is 216. Okay, etu jehetu etu to 180 ha mu jehetu round protector nai etu karone olop etu tumalke nije buji loba jodi etu 180 degree hoy etu jodi 180 degree hoy ta mane moi suppose yate enake lolisu. Okay, this is my 180 degree since I don't have the round protector. Okay, to etu jodi 180 degree dhoru. Okay, etu 180 hobo, etu 190. Okay, 180, 190, 200, 210, and what is my value? My value is 216. 180, 90, 200, 210, and this is 216. Okay, so this is 216. So this is 4.3. 4.3 is here. This is 4.3. Okay, again let me draw the north line. Okay, so this is how much? 216 degree. My next is 285. Okay, jetia tumara close traverse agiba hodai corrective bearing corrected bearing kita yet loba. So next is 285. So this is 270. Okay, jetu mo round protector nai moi tu enake loisu etu jodi moi yate enake didu. Okay, etu mo 270 boli dhorisu. If this is 270, 280. This is 270, 280. My value is 285. 270, 280, 285. Okay, so what is my distance? 4.5. Here distance is a 4.5. Okay, so this is 285 degree. Okay, so again you draw the north line. North line to hodai round akhote bahut careful hoba, olo beka beki hole tumar loko gutte angle measurement bu bhule jabo. Okay, so this is A, B, C, D, E. Okay, so my next one is 351. Okay, so 351 etu jodi hoy 270. If I take this to be 270, it is a 270 mod 270 mukima 351, 270, 80, 90, 300, 310, 20, 30, 40, 50. 51 iman mano poise. Okay, now what is the distance? 3.4. My distance is how much? 3.4. This is
3.4 will be this much. So this is how much BCDE. Okay, now amar kiman asile, our line should be EA, but the distance is how much? 3.4. we have got the angle we have got to be 351 degree. Okay, this angle is 351 degree, but the distance is 3.4. okay, so that means what? We ended up here. So let's mark this to be A dash. okay, now এতে কি হল, আমাৰ যেটো ক্লোজ ট্ৰেভাৰ্স তামনে কি আমি অৰিজিনাল আমি প্ৰথম যোনটো পইণ্ট আছে তাত আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগে। এতিয়া আমাৰ কি হ'ল, কাৰেক্টেড বেৰিং লোৱাৰ পিছতে কি হৈছে, আমাৰ অলপ কিছুমান এৰৰ আছে। এই এৰৰটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, এই গেপটো হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, দিছ ইজ নট এ ক্লোজ ট্ৰেভাৰ্স। চ' আমাৰ এৰৰ কিমান ওলাইছে, আমাৰ এৰৰ কিমানখিনি ওলাইছে, ইমানখিনি এৰৰ ওলাইছে। এতিয়া এই এৰৰখিনি আমি কেনেকৈ কাৰেক্ট কৰিম যাতে এইটো ক্লোজ ট্ৰেভাৰ্স হৈ যায়। okay, so the correction of this error can be done with the help of graphical method. okay, তোমালোকৰ যদি এটা ক্লোজ ট্ৰেভাৰ্স কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব কয়, তে কাৰেক্টেড বেয়াৰিং লৈ পিনে তোমালোকে ক্লোজ ট্ৰেভাৰ্স এটা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিছা, তাৰ পিছত কি আছে, তোমালোকৰ কিছুমান ডিষ্টেন্সৰ বা সৰু সৰু মাইনৰ এৰৰৰ কাৰণে কি হয়, তোমালোকৰ অলপ এইটো এৰৰ ওলায়। that means what? we are not able to return back to our first station. at that point what we will do, we'll make this correction with the help of graphical method. okay, আমি mathematically আমি already correction কৰিলো, এতিয়া আকৌ আমাৰ অলপ error লাইছে, হে errorটো আমি কেনেকৈ correct কৰিম, with the help of graphical method. okay, so ইয়াৰ পিছত আমি যিমানখিনি কাম কৰিম, this is also called as the correction of bearing by graphical method or construction of a closed traverse by graphical method. okay, তো আমাৰ error কিমানখিনি ওলাইছে, A dash. what is our error? Our error is this much. okay, our error kimankhini ulaise, this much, A dash. this much is our error. so this one we can write it as A error khini koi closing error. okay, যেহেতু আমাৰ এটো ক্লোজ কৰিব লাগে, হেকেনে কি হৈছে, আমাৰ এটো কি এৰৰ দিয়া আছে, ক্লোজিং এৰৰ। okay, now next thing is, okay, now how will correct it graphically. এতিয়া এটো পাছত আমাৰ নেক্সট কাম হৈছে, আমাৰ এই গুটেইখিনি কি হৈছে, with the help of a scale will be correcting this one. now what we will do, আমাৰ ইয়াতে এটা স্কেল এডাল বনাব লাগে। okay, now the thing is that the scale will depend on the space that you have. তোমালোকৰ যদি বহুত ডাঙৰ পেজ আছে, তেতিয়া তুমি 30 cm যে লাইন আঁকিব পাৰা, কোনো প্ৰবলেম নাই। বাট তোমাৰ পেজটো যদি সৰু হয়, য'ত খালি তুমি 15 cm এটা লাইন হে আঁকিব পাৰা, ওকে, বা তোমাৰ পেজটো আৰু এটা বহুত সৰু আছে, য'ত তুমি খালি 10 cm লাইন এটা হে আঁকিব পাৰা। তো সেই তোমাৰ পেজটো যিমান স্পেচ আছে, যিমান জেগা আছে, তুমি কিমান চেণ্টিমিটাৰ লাইন আঁকিব পাৰা, কিমান চেণ্টিমিটাৰ লেংথৰ লাইন আঁকিব পাৰা, সেইটো হিচাপে তুমি এটা স্কেল ল'ব লাগিব। okay, so what you will do, first you will find out the total of this one, total length. total length ki hobo 53 plus 51 plus 43 plus 45 plus 34. okay, kilometer. okay, so this is our total length. so jodi total length ami kiman pam, 226 kilometer. আমাৰ total length কিমান হয়, 226 কিলোমিটাৰ। এই গুটেই লেন্থ খিনি যদি তুমি কিলোমিটাৰ সোৱা, কিমান আছে আমাৰ 226 কিলোমিটাৰ। now what we will do, this 226 kilometer will convert it into a suitable centimeter scale. okay, so now ইয়াত যদি মই চাওঁ, মোৰ খুব বেছি 30 cm বা 20 cm লাইন এডাল হে মই আঁকিব পাৰিম। okay, তো সেইটো হিচাপত মই এটা চাম, I'll find out কিমান সেন্টিমিটাৰ লাইন এডাল মই আঁকিব পাৰো। সো এটো যদি 226 হয়, okay, if I divide it by suppose 12, sorry, 226 divided by 12, that means কিমান আহিব, 18 centimeter লাইন এডাল আঁকিব পাৰো। okay, we can draw an 18 centimeter line. আৰু তুমি যদি তোমালোকৰ আৰু সৰু কৰি বিচাৰা, 226 divided by 14, okay, so this will be how much, 16. okay, so let me take this one, 16. okay, ta mane ki hoise,
1 সেন্টিমিটাৰে কিমান কিলোমিটাৰ দেখাইছে 14 কিলোমিটাৰ তো এইটো মই কিমান সেন্টিমিটাৰ লাইন দেখিব পাৰিম 16 centimeter line or 16.1 centimeter line. So first I will do just below the diagram. I will draw a 16 centimeter line. So ইয়ালৈকে 15 হৈছে আৰু 1 centimeter ৰাখি দিও. So this is 16.1. okay, so this is what 16.1. এতিয়া এটো কোপাৰ কৰলে কৈছে a to a dash. okay, sorry, okay, a dash. okay, okay, so the total length is a to a dash. okay, so here you'll write 14 centimeter is equal to 1 kilometer. 14 centimeter hai kiman dekhaise, sorry 1 centimeter, sorry 1 centimeter is equal to 14 kilometer. okay, 1 centimeter is equal to 14 kilometer. This is your scale. okay, so what is the total scale you have got? This is how much? 16.1 centimeter. okay, a gate scale to paisa 16.1 centimeter. okay, now so what is our error? a dash a. okay, আমাৰ error কিমান হয় a dash a. তাৰপিছত আমি কি কৰিম a dash a to measure কৰিম কিমান পাইছো আমি 1.5. a dash a পাইছো আমি 1.5 মানে 1.5 centimeter error হয় তো আমি কি কৰিম এতে 1.15 centimeter ইয়াতে এটা লাইন ৰাখিম. okay, so this is a dash. so আমাৰ ইয়াত কি হ'ব a হ'ব. okay, so now to আমাৰ error কিমান কিনি হয় ইমান কিনি error হয় হে ইমান কিনি error আমি এটা correct কৰিব লাগিব. then you connect a okay, তাৰপিছত কি কৰিব a আৰু a point to connect কৰি দিবা. okay, connect কৰাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমাৰ কি এটো a হয় এটো a dash তাৰ মানে কি আমাৰ a আৰু a dash আমি ইয়াত প্লট কৰিলো এতিয়া মানে কি এতিয়া now we have to plot b c d and e. okay, now what is our scale 60 what is your scale 1 centimeter is equal to 14 kilometer. তাৰ মানে আমাৰ এতিয়া কি লব লাগিব ইয়াত আমাৰ কিমান আছে ab আমাৰ কোড পৰিব আমাৰ কিমান আছিল 53 কিলোমিটাৰ. so 53 divided by 14 is equal to 3.7. it kiman hobo 3.7. so this is b. okay, যেহেতু আমাৰ 1 centimeter 14 kilometer হয় তেতিয়াহলে 53 kilometer কিমানে represent কৰিব 53 kilometer divided by 14 and this is equal to 3.7 centimeter. again next is what it is b to c. so this is our 51. so 51 divided by 14 is equal to 3.6. so 3.6 will be this one. okay, etu kiman ase bc. now cd 43 divided by 14 is equal to 3 etu ki hama c d. next is de will be 45 divided by 14 is equal to 3.2. so this is 3.2 a b c d e and last is ea
এতিয়া এইখিনি কি হ'ব এইখিনি অটোমেটিক্যালি নিজে ওলাই যায় but still if you want to see 34 divided by 14 is equal to 2.4 so this is 2.4 exactly 2.4 okay so প্ৰথমতে কি হ'ব এই গুটে লেন্থ খিনি মেজার কৰিবা কিমান কিলোমিটাৰ হয় চাবা আমি পাইছো 226 কিলোমিটাৰ এটা 226 কিলোমিটাৰ যেহেতু এই পেজ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব নোৱাৰি so we have converted into a suitable scale where 1 cm is equal to 14 kilometer so যেহেতু 1 cm 14 kilometer তো প্ৰতিটো ডিসটেন্স আমি কি হৈছো স্কেল লৈ পেনা আমি কি কৰিছো এটো প্লট কৰি দিছো এটা প্লট কৰাৰ পিছত কি কৰে আমি now you connect this point ए पॉइंट किटा कनेक्ट কৰি দিবা এটা লিখিবা b dash c dash d dash e dash ওকে তা মানে কি ইয়া যেহেতু ইমানখিনি এৰর আছে তা মানে কি তে এই এৰর খিনি যদি আমি নাইকে কৰিব লাগে তা মানে আমাৰ ইয়া যেহেতু b আছে ওকে ইয়াত আমাৰ যেহেতু b আছে তো এতে b পয়েন্ট একচুয়ালি ইয়াত হ'ব না লাগে আমাৰ কি হ'ব অলপ ওপৰত হ'ব লাগে b dash তো ইয়াত হ'ব লাগিছিলে c to যেহেতু ইয়াত আছে it should be somewhere c dash pointer হ'ব লাগে মানে এইখিনি ডিসটেন্স আমি হে কৰিব লাগিব এটা আমি কেনেকৈ কৰিম now after this one more thing you have to keep in mind a arrow to কোনফালে গৈছে our direction is towards this side আমাৰ direction to কোনফালে আছে আমাৰ পয়েন্ট ইয়াত ৰখিছে তো আমাৰ ক্লোজিং এৰর কোনফালে হ'ব লাগিব এইফালে গৈছে আমাৰ যদি এই দেশো সাপোজ ইয়াত হোৱা হয় তামনে কি আমাৰ ক্লোজিং এৰর কিমান হল হয় এফালে হল ডাইৰেকশন টু এ টু সাইডে হল হয় সো ফার্স্ট থিং ইজ ইউ অলওয়েজ হ্যাভ টু রিমেম্বার দি ডাইরেকশন সো আवर ডাইরেকশন ইজ টুवर्ड দিস সাইড তামনে কি এফালে আমি জিমানখিনি কারেক্ট কৰিবলে আমাৰ ডাইরেকশন কি হ'ব হেতু সাইডে যাব এতিয়া সিন্স আवर ডাইরেকশন ইজ টু দিস সাইড এটু সাইডে গৈছে তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব আমি লাইনবু এনেকে এনেকে আখিব লাগিব ওকে এতিয়া এটা তোমাৰ যদি ডাইরেকশন এফালে গৈছে বাট তোমালকে ইয়া যেটা লাইন আকিছা যদি এনেকে উল্টাকে আকিছা দেন দিস উড বি wrong so our direction is to this side so we'll also draw the line towards this side okay now এটা a line to jete akhiba you have to remember that এই দুইটা লাইন প্যারালাল হ'ব লাগিব এনুকা নহয় যে এইটো লাইন ডাইরেকশন তোমালকে এফালে কৰিছা বাট লাইন টু বলে অলপ এনেকে কৰি দিছা okay then this two line are not parallel you always have to remember jete তোমালকে ইয়াত লাইন কিটা লাখিবা all this line have to be parallel to this one so আমি যদি এটো হয় okay এতিয়া আমি কি কৰিম একেটা ডাইরেকশনতে এফালে ৰাখিম এতিয়া আমি এইটো ডিসটেন্স অলৰেডি পাই গৈছো okay now এটা কি হ'ব আমা b b dash next point আমা কি হয় b b dash এটা ইয়াত আমাৰ কিমান ডিসটেন্স লাইন ৰাখিব লাগিব you measure this one this is 0.4 okay এটা 0.4 লাইন টুল কেনেকে হ'ব ইয়াত যেটো লাইন টুল জেনেকে গৈছে ইয়াতে লাইন টুল এনেকে যাব 0.4 so line del parallel distance so this is 0.4 তোমালকে যেতিয়া এ গ্ৰাফিক্যালি কৰিব যাবা এই নর্থ লাইন বোৰ অলপ হৰু হৰু কে আখিবা ওকে একদম এনেকে এনেকে হৰু হৰু কে আখিবা নহলে কি হবে ইটু লাইন দেখা না যাব okay so this is my line so this I have taken to be b b dash okay b b dash b b dash next is c c dash this is 0.567 0.7 okay so this will be 0.7 line del parallel hoise na jeneke koste heneke jaba 0.7 0.7 okay so this is my line it is c hoy eto hoise c dash eto eneke likhi diba c c dash okay next is d d dash this is how much 1 centimeter to a line dalo ekebe parallel hobo lagibo 1 centimeter one so this is d d dash okay next one we have e e dash okay so this is how much 1.4 centimeter so this is exactly e e dash
okay, this is 1.4 centimeter. Eta ki koibo lagibo, connect this line mane ami te a b dash eto ama a point hoy, a point ami b dash point le jam, a dash to b dash. Okay, now b dash a to b dash golo, eta b dash to c dash jam, so b dash to c dash. Okay, next we have to go to c dash to d dash. Okay, then we have d dash to e dash. Okay, last we have e dash to a, e dash to a, e dash to a. Okay, so now this is our, this dotted line is our corrected closed traverse survey. Okay, so our closed traverse survey so actually kuntu hoy, corrected kuntu hoy, this one, this dotted line. A dotted line to hoise our corrected closed traverse survey. Okay, so now this line is called as error adjustment line. A line dalo koa jay error adjustment line. Okay, this line is error adjustment line. Then this one eto koa jay observed closed traverse survey. This is what? Observed. So this is called as the observed closed traverse survey. तार पिछा में जिकिता correction करिसो dotted line एटु होइसे आमा corrected closed traverse survey. तो आमा closed corrected कुंटु होबो a b dash c dash d dash e dash a. Okay, आमा observed कुंटु होइसले a b c d e a dash. Okay, so এটা তোমালোকে যেটা কৰিছা বা if তোমালোকে যেটা bearing কিটা লো পেনে যদি কৰিছা and you are returning back to the original point, এটা হলে কি হ'ব, তোমাক graphical method লে যাবলে দৰকাৰ নাই. যদি by chance তোমাৰ এনেকা error হলে then only you go for the graphical method. Sometime এনেকা হ'ব পাৰে bearing কিটা পুৰা শুদ্ধ হ'ব পাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, you will return back to the original point, then you don't have to go for the graphical method. Okay, আৰু এইটো closed traverse survey আমি যেটা construct কৰো আৰু error খিনি correct কৰো, then this is also called as a construction of closed traverse survey by graphical method. Okay, now so what you need to do is first with the help of the bearing construct this survey. If there is an error, we go for the graphical method. For graphical method, first you add up all this, find out the total length. Okay, then you see how much space you have. Okay, besi dangor lolo beya dekhe, besi horu holo beya dekhe, to eta medium size scale ta jodi lobologia hoy. So what you will do, so this 226 kilometer is represented by 16.1 centimeter. Okay, तापसे 16.1 centimeter मैं line del draw करूँ. This is my a dash line, माने a dash line है. तो मैं error की मान किन लासे इमान किन error लाइसले, जी तो a to मैं original point ले return हो भी सही सु. So I will collect this my a and a point. और तापसे हमें b c d e point की टाइम याते plot करें with the help of माने a distance किनी हम ये plot करें with the help of this particular scale. तापसे हम क्या होगा, will connect हम याने के line रखी दिम. Okay, b dash c dash d dash e dash. तो हमने यार जो दी इमान किनी correction कोई बोलेगे, हमारा e station इमान किनी correction कोई बोलेगी वो, d station इमान किनी correction, e c station इमान किनी correction और b station इमान किनी correction. तापसे हम क्या करें, a पर हमें b dash देखा बोलेगे. Okay, ता माने क्या होगा, इमान a to direction है, साथ direction to एफिले को से बाकी गुटे की line एफिले जाबो. और जिते a line की तरह whenever will be drawing all this particular line, all this line has to be parallel to this particular original error line. Okay, so you measure the distance of b dash, so you mark it over here. Measure the distance of c dash, mark it over here. And के गुटे की distance mark करी पने यार अने के plot करी दिबा, and ultimately you connect all this point. And when you connect all this point,
e dash pa jetia tumi ako point to connect kor that means you returning back to the original point tamne e jikhini error asile he error khini ki korisa tumaloge etia close kori disa okay so e error khini enake mark kori loba this is my error okay this is my closing error hey closing error khini etia ami ki koridlo we have closed it okay now this is your corrected closed traverse survey okay now for example okay jodi enoka hoy suppose etu a hoise okay b c okay d e suppose a b c d e তাৰপিছত তোমালোকে আখনতে suppose a dash ইয়াত পাই গৈছা okay তোমালোকৰ এনেকে ওলালে তো তোমাৰ এৰৰ কিমানখিনি হয় ইমানখিনি তোমালোকৰ এৰৰ হয় okay তেতিয়া আমি যেতিয়া কাৰেক্ট কৰিম okay so ইয়াতে এই স্কেল যেনেকৈ আছে হেনেকে লৈছা এতিয়া এই লাইন কিডাল কেনেকে যাব আমাৰ এৰৰ কোনফালে গৈছে এই ফালে হৈছে আমাৰ এৰৰ কিমানখিনি ক্লোজ কৰিব লাগে ইমানখিনি তো আমাৰ লাইনবোৰ এনেকে যাব ডাইৰেকশনটো যেহেতু এনেকে হয় তো এইডাল লাইনলৈ এটো যে প্যাৰালাল হয় কেনেকে হ'ব এনেকে হ'ব okay so if this is this one to yet kenake hibo enake hibo understood so this is b dash c dash okay this is d dash and this is e dash enake jabo if for example a b c d e a dash okay so if আমি এনেকে গুছি গলো ওকে তো আমাৰ এৰৰ কিমানখিনি হৈছে ইমানখিনি এৰৰ হয় তাৰ মানে কি আমাৰ এৰৰ কিমানখিনি হৈছে ইমানখিনি তেতিয়া হলে আমাৰ লাইনডাল কেনেকে আহিব এনেকে আহিব understood okay so this is b dash c dash d dash e dash and তো তাহলে আমি যদি হেই কৰো আকৌ যদি কানেক্ট কৰো so this is my corrected closed traverse okay so in this way you have to construct a closed traverse survey and if required you have to correct it by the graphical method thank you